صباح الخير عليكم, bienvenue à Mia Délices. اليوم je vous propose une petite recette de crêpes, mais ça sera des crêpes salées, farcies au poulet et champignons avec une sauce béchamel gratinée au four. Pour réaliser la recette, تبعوا معايا. La première étape, c'est de réaliser une pâte à crêpes salée. Une pâte à crêpes salée, on a besoin 250 g de farine, 500 ml de lait, 3 œufs, 35 g de beurre fondu et froid et un peu de sel. Donc on prend la farine, نديرو un petit puits في la farine هذاك, نحطو les 3 œufs, نحطو 35 g de beurre, le lait نحطو شويه حليب ونبداو نخلطو هكذا في الوسط ونجبدو بلا فارين بالعقل هكذا ونزيدو في الحليب لازم يكون بارد, ما يكونش سخون ما يكونش تياد. دونك on mélange, on rajoute le lait à chaque fois هكذا en petite quantité pour éviter de faire de grumeaux. Donc هكذا juste avec un fouet à main on mélange bien comme il faut et on rajoute le lait هكذا de cette façon حتى نكملو كامل la quantité تاع الحليب تاعنا اللي قلنا سي 500 مليلتر. نزيدو شويه ملح, donc une demi cuillère à café تاع الملح. on mélange bien comme il faut هكذا حتى يولي لا بات تاعنا تولي ليس de cette façon. نغطوها avec un papier cellophane ونخلوها de côté. Et on passe à la préparation d'une petite béchamel. Donc pour la béchamel, نسحق هنايا 40 g de beurre, 40 g de farine, 500 ml تاع الحليب, شويه ملح, noix de muscade, فلفل كحل ou un petit morceau de fromage blanc. Donc dans une casserole, حطيت هنايا le beurre ديالي, قلنا 40 g de beurre avec les 40 g de farine. نقليو bien comme il faut la farine pour éviter d'avoir le goût de farine في la béchamel تاعنا. هكذا نقليوها un petit moment. Cette étape elle est très importante. هكذا ومن بعد نبداو نزيدو الحليب بالعقل. Faut pas rajouter الحليب على ضربة pour éviter d'avoir des grumeaux. هكذا نزيدو بالعقل ونخلطو toujours à feu très doux هكذا. Voilà, هنا ومن بعد نزيد الحليب au complet et je n'arrête pas de mélanger. Donc sur le feu هكذا je mélange sans arrêt حتى نتعقد لنا لا بيشاميل تاعنا. كي تبدا تعقد هكذا voilà de cette façon نزيد عليها شويه ملح, شويه فلفل كحل et un petit peu de noix de muscade هكذا. Je mélange et à la fin je rajoute le morceau تاع le fromage blanc هكذا ندوبو شويه لداخل et je réserve ma béchamel ونجوز باش ندير la farce ديالي. Donc pour la farce انا هنا j'ai pris un morceau de poulet, le blanc de poulet, حبه بصل مقطعه رقيقه, j'ai pris une petite canne تاع les champignons. J'aurais besoin aussi d'un peu de fromage râpé, ملح, فلفل كحل et un peu de noix de muscade. Donc dans une poêle هنا درت البصل ديالي هكذا يتقلى شويه, زدت عليه le poulet. Donc je rajoute le poulet ونقليه bien comme il faut حتى يطيب شويه le poulet ديالي, ومن بعد نزيد عليه les champignons. نقلي مع les champignons مع الدجاج et les oignons هكذا de cette façon. كي يتقلى شويه هنا j'assaisonne, ندير شويه ملح, donc les mêmes épices que pour la béchamel, شويه ملح, شويه فلفل كحل et شويه noix de muscade. je mélange le tout هكذا. voilà, كي يطيب الدجاج ديالي نشوفوا بلي il est bien cuit. voilà, هنا نزيد له نحط له une louche ou une louche et demie ولا deux petites louches. انا هنايا سي des petites louches, درت زوج هكذا تاع la béchamel. je mélange bien comme il faut et je réserve. ونجوز باش نطيب les crêpes ديالي. donc j'ai pris une petite crêpière هكذا ندهنها et je prends une quantité de la pâte, je l'étale sur la poêle تاعي, sur la crêpière تاعي هكذا. طيبها d'un côté, كي طيب le premier côté نقلبها باش طيب في الدوزيام كوتي هكذا. دونك جو كونتينيو لا بات ديالي هكذا كامل. انا هاد لا كونتيتي تاع لا بات elle m'a donné une dizaine de crêpes. Donc si vous voulez faire plus, vous n'avez qu'à
doubler les quantités. هنا نجوزو l'assemblage. Donc pour l'assemblage, je prends une crêpe à la fois ونحط عليها هكذا une petite quantité تاع la farce ديالنا de cette façon. نزيد un petit peu de fromage et je la plie de cette façon هكذا ونحطها dans un plat. في لو بلا تاعي حطيت شويه لا بيشاميل من التحت ونستفهم هكذا كامل. كي نكمل كامل لا كونتيتي ديالي لي 10 كريب لي خرجوا لي نحط عليهم لو ريست دو لا بيشاميل ونزيد عليهم لو ريست تاع لو فرomage et je les mets au four à 180 degrés pour gratiner. Donc pour gratiner pendant 15 à 20 minutes, pas plus. هاوليك لو ريزولتا بعد ما خرجت من الفور. هايليك دونك نحي لكم وحده باش تشوفوها لداخل وتشوفوا لا فارس هكذا. Je vais vous la couper. Donc vous pouvez servir ça avec une petite salade et ça fera un bon repas équilibré. J'espère que vous allez l'essayer وتعجبكم وتقولوا لي رايكم ونقول لكم ما تبخلوش عليا avec des likes et des partages et je vous dis à la prochaine recette Inch'Allah.